السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حلقة اليوم هي حلقة خاصة بالسلسلة رقم 3 من سلسلة التمارين ديال لي كومبليمون دوبجي ديريكت و لي كومبليمون دوبجي انديريكت. إذن هذه هي الصفحة الأولى من التمرين الأول. نديرو بوز الفيديو ونقلو داكشي في ورقة. بون شانس، حظ موفق للجميع. نمرو للتصحيح. بوتي رابيل، نديرو واحد التذكير صغير. كان كومبليمون دوبجي. شنو هو الكومبليمون دوبجي؟ Un complément d'objet est un mot ou un groupe de mots qui complète le verbe de la phrase. Le complément d'objet هي واحد الكلمة أولا مجموعة groupe de mots، مجموعة من الكلمات اللي كتكمل لينا le verbe في الجملة، qui complète le verbe de la phrase، اللي كتكمل لنا فعل الجملة. Il ne peut ni être déplacé ni être supprimé. ميمكنش نغيرو من المكان ديالو. كيكون لو كومبليمون دوبجي مباشرة من بعد الفعل، ميمكنش نديروه مثلا نبدلوه البلاصة، نحطوه مثلا قبل لو سوجي اولا شي حاجة. وميمكنش نحذفوه، لحقاش الا حذفناه كيعطينا معنى غير تام. Il existe deux catégories de compléments d'objet: le complément d'objet direct COD et le complément d'objet indirect COI. Comment le reconnaître? كيفاش نقدروا نعرفوه؟ Le complément d'objet direct COD répond à la question qui ou quoi. هاد الكومبليمون دوبجي ديريكت يجاوب لنا على واحد جوج اسئله. كي كنديروها بالنسبه باش نعرفوا الاشخاص لي بيرسون، كوا بالنسبه لشي حاجه ماشي شخص، شي شيء كما كان شخص. بالنسبه لا ناتير ديال لو كومبليمون دوبجي، لو كومبليمون دوبجي ديريكت ممكن يكون عندنا نون. علاش كان نون؟ لو ماتر انتيغوج كريم باغ اكزومبل، المعلم كيسول كريم. اولا جروب نومينال، مجموعه اسميه، يعني مجموعه كتكون اكثر من اسم واحد. لي زيليف étudient le français، التلاميذ كيقراو الفرنسي. une proposition: je pense que tu les retrouveras، كنظن بلي راك غادي تلقاهم. un verbe à l'infinitif: elle aime lire، يحب القراءة. un pronom: je le regarde، أشاهده، كنتفرج فيه. وبالنسبة لو كومبليمون دوبجي انديريكت كيفاش ممكن نعرفوه؟ Le complément d'objet indirect répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. À qui بالنسبة للأشخاص هي و de qui، à quoi et de quoi بالنسبة لشي objet كما كان، ولكن ما كيكونوش أشخاص. لا ناتور ديال لو كومبليمون دوبجي انديريكت ممكن يكون un nom. par exemple le maître parle à سعيد، المعلم كيتكلم مع سعيد. كما كتلاحظوا هاهي مسبوقة بلا بريبوزيسيون ا، اذا هذا راه سي او اي. ان جروب نومينال، مجموعة اسمية. لو ماتر بارل ا ان élève، المعلم كيتكلم مع واحد التلميذ. une proposition: je pense à ce qu'il m'a dit، كنفكر في داكشي اللي قال لي. un verbe à l'infinitif: il oublie de boire، نسى يشرب. un pronom: je lui dis bonjour، قلت ليه صباح الخير. إذن هذا هو التمرين الأول. قالك انديكي لا فونكسيون دي مو و دي جروب دو مو سولينيي. نعرفو أشر، يعني نبينو لا فونكسيون ديال ديك الكلمة أولا مجموعة من الكلمات اللي مسطرين عليهم. ليكزومبل الأول: hier
أمين a parlé de son pays. البارح أمين تكلم على الدولة ديالو. إذا لو فيرب عندنا فين هو a parlé. إذا هاد دو سون بي مسبوقة بواحد لا بريبوزيسيون دو. إذا احتمال يكون سي او اي. نطرحو لا كيسيون إلا كان كيجاوب لنا على دوك لي كيسيون اللي قلنا قبيله في داك لو بتي رابيل، راه إذا يقدر يكون سي او اي. أمين a parlé de quoi. ما حد مسبوقة عندنا هنا بدوه، إذا نطرحو لا كيسيون بدوه. Hier أمين a parlé de quoi. Hier أمين a parlé de son pays. إذا ما حتى جاوبات لنا على لا كيسيون دو كوا، إذا هذا غادي يكون سي او اي كومبليمون دوبجي انديريكت. ليكزومبل الثاني أشرف أغاطي سون كونترول. أشرف يعني ما دوزش داك الكونترول ديالو. نطرحو لا كيسيون أشرف أغاطي كوا. أشرف أغاطي سون كونترول. إذا داك كوا اللي كنقلبو عليه هو سون كونترول. ألوغ سون كونترول سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. 3. Yassine mange sa glace. Yassine mange quoi? Yassine mange sa glace. Alors, sa glace est un complément d'objet direct. هذاك هو اللي كنقلبو عليه راه هو sa glace. إذا sa glace هو le complément d'objet direct. 4. Nous avons tous participé au spectacle. حنايا كاملين شاركنا في داك spectacle داك العرض. Nous avons participé au quoi? Au spectacle. Il y a la préposition au. Alors, au spectacle, c'est un complément d'objet indirect. L'exemple 5. Je n'aime pas la fin des vacances. لا أحب. Je n'aime pas. ما كيعجبنيش. la fin des vacances. نهاية العطل. Je n'aime pas quoi? Je n'aime. نحيدو هاديك ne pas باش تجيكم سهلة. افترضوا بلي كاين عندنا غير جيم كوا. جيم لا فا دي فاكونس. الوغ هاديك كوا اللي كنقلبو عليها هي لا فا دي فاكونس. الوغ لا فا دي فاكونس سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. اذا هادي راه هي لا كيسيون 6 غير تعاودات 1 2 3. هاديك هي لا كيسيون 6. ماري prend le bus de 7 heures tous les jours de la semaine. ماري كتاخد الطوبيس ديال السبعة كل نهار. الوغ كنطرحو لا كيسيون ماري برون كوا. ماري برون لو بيس. الوغ لو بيس سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. لو جاردينيي a planté toutes ses fleurs aujourd'hui. الجاردينيي a planté. لو فيرب planté يعني زرع كاع الورود اللي عنده اليوم. لو جاردينيي a planté quoi? A planté toutes ses fleurs. Alors toutes ces fleurs, c'est un complément d'objet direct. Julie parle de son enfance avec plein de confiance. Julie هضرات على الطفولة ديالها بكل ثقة. Julie parle de quoi? لقاش عندنا مسبوقة بدو غادي نقولو لا كيسيون بدو، ولكن دو سون انفونس راه ماشي بيرسون. ما غاديش كون كان بيرسون غنقولو دو كي، ولكن ما حتى عندنا اوبجي ماشي بيرسون غنقولو دو كوا. جولي بارل دو كوا. جولي بارل دو سون انفونس. الوغ سون انفونس سي ان كومبليمون دوبجي انديريكت. 4. Sandra pense très souvent à son fiancé. Sandra pense à quoi? Sandra pense à son fiancé. Alors son fiancé c'est un complément d'objet indirect. ساندرا كتفكر بزاف في الخطيب ديالها. 5. Les éboueurs ramassent les poubelles qui se trouvent au bord de la route. Les éboueurs هما عمال النظافة. ramassent les poubelles كيجمعوا النفايات qui se trouvent au bord de la route اللي كتواجد في جانب الطريق. عمال النظافة كيجمعوا النفايات اللي في جانب الطريق. Alors les éboueurs ramassent quoi? Ramasse les poubelles. Alors, les poubelles, c'est un complément d'objet direct. Question suivante, exemple suivant. Hélène préfère que son ami vienne demain. Hélène كتفضل الصديق ديالها que son ami الصديقة ديالها تجي غدا.
Hélène préfère quoi? Hélène, Hélène préfère que son ami vienne demain. Alors, que son ami vienne demain, c'est un complément d'objet direct de nature proposition. Exemple suivant. Le professeur accompagne les élèves à la piscine. المعلم رافق كيرافق التلاميذ المسبح لا بيسين. لو فيرب هو accompagner يعني رافق يرافق. كنطرحو لا كيسيون من بعد لو فيرب كنقول لو بروفيسور accompagne كي لحقاش عندنا لي زيليف بيرسون داكشي علاش كنطرحو لا كيسيون كي. Le professeur accompagne qui? Le professeur accompagne les élèves. Alors, les élèves, c'est un complément d'objet direct. 8. Jane a emprunté un livre de cuisine à sa sœur. Jane a emprunté سلفات واحد الكتاب ديال الطبخ للأخت ديالها. Jane a emprunté un livre de cuisine à qui? À sa sœur. Alors, à sa sœur, c'est un complément d'objet indirect. راه عندنا مسبوق la préposition en. Saoud, j'ai parlé de toi à mon professeur de français. J'ai parlé de qui? De toi. Alors, de toi, c'est un complément d'objet indirect. 10. Où sont mes stylos? فين هما السيلوات ديالي؟ Je les avais posés sur la table. راني كنت حطيتهم فوق الطابلة. هاد لي كتعوضنا لي ستيلو باش نحيدو داك التكرار. Je les avais posés sur la table. J'avais posé quoi? هذا راه برونوم سي او دي. هي في الاصل ديالو j'avais posé les stylos. باش ما نعاودوش لي ستيلو درنا برونوم. J'avais posé les stylos sur la table. إذا j'avais posé quoi? J'avais posé les stylos. Alors هاد لو برونوم لي راه هو سي او دي. إذا ندوزو l'exercice الثاني. Trouver le complément d'objet et indiquer sa fonction. نقلبو على le complément d'objet و نقولو la fonction ديالو. سعيد a apporté son ordinateur. سعيد دا مع الحاسوب ديالو. إذا نقلبو على لو كومبليمون ديما كنطرحو لا كيسيون من بعد لو فيرب. سعيد a apporté quoi? A apporté son ordinateur. Alors son ordinateur c'est un complément d'objet. La nature ديالو كنعرفوها بهاديك لا كيسيون. سعيد a apporté quoi? Son ordinateur. Alors son ordinateur c'est un complément d'objet direct. L'exemple اللي من موراه. Il pensa à ses amis. Il pensa à quoi? Il pensa à ses amis. Alors à ses amis c'est un complément d'objet de nature complément d'objet indirect. 3. Le lion a tué la proie. الأسد قتل الفريسة. الأسد le lion a tué quoi? A tué la proie. إذا la proie راه هي هو الكومبليمون d'objet de nature complément d'objet direct. 4. Je te comprends. هي في الأصل je comprends toi. هاد تو كتعوض toi. Je comprends qui? Je comprends toi. Alors toi c'est un complément d'objet de nature complément d'objet direct. 5. Je sais nager. كنعرف نسبح. Je sais quoi? Je sais nager. Alors nager هو الكومبليمون d'objet direct. Ce palefrenier parle souvent de son enfance. palefrenier هو هذاك اللي كيربي الخيل. هذاك اللي كيكون مثلا في واحد الاسطبل كيربي مثلا الخيل اللي كاين تما كيربيهم. هذاك هو لو palefrenier. Le palefrenier parle souvent de son enfant. هذا هو le verbe souvent. Le verbe parler souvent نراها adverbe. Ce palefrenier parle de quoi? Parle de son enfance. هاد palefrenier كيهضر على الطفولة ديالو. إذا palefrenier parle de quoi?
parle de son enfance. Alors, de son enfance هو الكومبليمون d'objet indirect. 7. Le mendiant. Le mendiant هو داك اللي كيسعى. Tend la main avec une certaine gêne. Tend la main يعني كيمد يديه avec une certaine gêne يعني بواحد شوية ديال الإزعاج. Le mendiant tend quoi? Tend la main. La main هو الكومبليمون d'objet direct. 8. Il parle longtemps à l'inconnu. Il parle longtemps كيهضر واحد المدة طويلة مع واحد الشخص غريب. Il parle longtemps à qui? À l'inconnu. Alors à l'inconnu هو الكومبليمون d'objet وغادي نعرفوه بلا كيسيون اللي طرحنا à qui. Alors à l'inconnu راه كومبليمون d'objet indirect. Les chiens et les chats reconnaissent leur maître. القطط والكلاب كيعرفوا صاحبهم مولاهم. Les chiens et les chats reconnaissent qui? Reconnaissent leur maître. Alors leur maître c'est un complément d'objet direct. Exercice 3. Souligner le complément d'objet direct et indiquer sa classe grammaticale. نسطرو على الكومبليمون d'objet direct وغادي نقولو لا كلاس ديالو اولا لا ناتور غراماتيكال. Exemple 1. Tu connais bien ta leçon de grammaire. كتعرف مزيان الدرس ديالك ديال الجرامير. إذن كنطرحو la question. Tu connais quoi? Tu connais ta leçon de grammaire. Alors ta leçon de grammaire هو الكومبليمون d'objet direct. بالنسبة لا ناتور غراماتيكال جروب نومينال لحقاش كيتكون لنا من مجموعة ديال الأسماء. L'exemple الثاني. Tu l'as prise hier soir. يعني خديتيه أولا حفظتيه البارح بالليل. تيا دابا لو فيرب هو تيا أبخيز. هذا برونون مماليناش نطرحو لا كيسيون مباشرة من بعد الفعل. تيا أبخي كوا؟ تيا أبخي هذاك لو معرفناش شنو هو. إذا تي لا أبخيز. إذا لو كومبليمون دوبجي ديريكت راه هو هاد إي الأبوستروف. لا ناتير ديالو برونوم بيرسونيل. راه برونوم بيرسونيل أولا عندو الاسم ديال برونوم سي أو دي. إذن هذا راه في الدور ديال سي أو دي. كنعوضو باش نحيدو داك التكرار. L'exemple 3. Tu croyais que ce serait facile. Tu croyais quoi? Tu croyais que ce serait facile. كتظن بلي راه غادي يكون سهل. Alors que ce serait facile هو le complément d'objet direct de nature proposition. L'exemple 4. Tu as voulu répondre mais tu t'es trompé. بغيتي تجاوب ولكن خطأتي. Tu voulais quoi? Tu voulais répondre. Alors répondre هو le complément d'objet direct la nature ديالو verbe à l'infinitif. 5. Tu reconnais ton ancien ami sur la photo. واش عرفتي الصديق ديالك القديم في الصورة؟ Tu reconnais quoi? Tu reconnais ton ancien ami. Alors ton ancien ami هو le complément d'objet direct. Et la nature ديالو c'est un groupe nominal لحقاش كيتكون لنا من مجموعة ديال الأسماء لو نون. كون كان عندنا غير نوم واحد نقدروا نقولوا سي ان نوم ولكن عندنا جروب يعني مجموعة. 6. Tu as retrouvé un camarade qui était avec toi en CE1. Tu as retrouvé لقيتي واحد الكاماراد صديق qui était avec toi اللي كان معك في CE1 هو الثاني ابتدائي. Tu as retrouvé quoi? Un camarade. Un camarade c'est un complément d'objet direct. La nature ديالو c'est un groupe nominal لحقاش عندنا هنا le nom plus article défini. Alors c'est un groupe nominal. 3. Souligner le complément d'objet direct et indiquer sa classe grammaticale. غنسطرو على الكومبليمون دوبجي indirect وغادي نقولو لا ناتور ديالهم.
il envisage de vivre au Maroc. كيفكر يعيش في المغرب. il envisage de quoi? Il envisage de vivre au Maroc. Alors, de vivre au Maroc, c'est un complément d'objet indirect. La nature ديالو c'est un groupe verbal à l'infinitif. علاش groupe verbal؟ لحقاش عندنا هنا verbe. كون كان verbe بوحدو غنقولو verbe à l'infinitif، ولكن عندنا verbe plus deux plus au Maroc. Alors غنقولو groupe verbal à l'infinitif. exemple الثاني il lui parle، كتهضر معاه. il parle يعني مع شي واحد آخر. il parle à quelqu'un. هداك à quelqu'un عوضناه بلوي، عطيناه pronom. إذا لوي هي complément d'objet indirect. il lui parle. لا ناتور ديالو pronom personnel. لقاش كان عندنا واحد complément d'objet indirect وعوضناه بلوي pronom. كنقول لي pronom personnel أو لا pronom COI، يعني جوج الأسماء. exemple 3 اللي هو آخر exemple. la jeune fille à qui tu penses travaille à Rabat. الفتاة الشابة اللي كتفكر فيها كتخدم في الرباط. alors le complément d'objet indirect فين غادي يكون؟ la jeune fille هي لا phrase شنو فيها؟ tu penses à une fille. tu penses à qui؟ à une fille. tu penses à la jeune fille. هاد la jeune fille باش عوضناها à qui؟ إذن هاد la jeune fille هي à qui؟ tu penses à la jeune fille. إذن لو كومبليمون دوبجي انديريكت غادي يكون هو هاد اكي. هي في الاصل كانت لا جون في، ولكن عوضناها باكي. اذا الكومبليمون دوبجي انديريكت هو اكي. لا ناتور غراماتيكال ديالو هو برونوم غولاتيف، لقاش عندنا غولاتيف كي. إذا حتى هنا كيكون سهل التمرين. ميرسي بور فوتر اتونسيون. المزيد من التمارين او الاستسهالات في هذا الدرس ديال لو كومبليمون دوبجي ديريكت اي لو كومبليمون دوبجي انديريكت غادي تلقاو رابط الفيديوهات في خانة الوصف اسفل الفيديو. ولا عندكم شي تساؤل او اقتراح حطوه في تعليق. شكرا.